हेलो फ्रेंड्स आम्भे मैंने एबे सिटी एग्जाम रे ज्योग्राफी रो आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले भिडियो को प्रथमରୁ शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना टाइप रो क्वेश्चन प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जहाँफल नेक्स्ट वीडियो जो भी अपडेट हो आपने जानीपारे आपको एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। आमर यही क्लास रे मध्य आउ एक स्पेशल क्लास विषय जनइबी जो थे आपण मैंने निजको बहुत कम समय अधिक प्रिपरेशन करी 100% सक्सेस पाइपर। तेज चलतु आज क्लास टी को स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स देखो पूर्व क्लास रे आमे माने 1 नंबर 25 नंबर पर्यंत समस्त क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कसन कर सारीचु। आपण मैंने जदि देखी ना ताले वीडियो डिस्क्रिप्शन में तार लिंक दे जाइए सेटारे क्लिक करी मध्य देखि पारिबे। आज ये क्लास रे आमे माने 26 नंबर ठू बाकी क्वेश्चन डिस्कसन करिवु। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन जागे 26 नंबर कौन रही देखंतु निम्नोक्त केउटी एक द्वितीय श्रेणी भूमि रूप अटे? भारत महासागर, आरावली, सुंदरबन, ऑस्ट्रेलिया। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन बी आरावली। भारतर केउठारे सर्वाधिक अशोधित तैल भंडार रही? आसाम, गुजरात, पूर्व उपतट, पश्चिम उपतट। राइट आंसर होउची ऑप्शन डी पश्चिम उपतट। केउटी ओडिशा रे जलसेचनर मुख्य उत्स? कूप और नलकूप, पुष्करिणी, केनाल, अन्यान्य उत्स। राइट आंसर होउची ऑप्शन सी केनाल। निम्नोक्त मध्यरु केउटीकु ओडिशा रे हेन्ताଳ बन कुहा जाए? भितरकनिका जातीय उद्यान, शिमिलीपाल जातीय उद्यान, सुंदरबन जातीय उद्यान, इंद्रावती जातीय उद्यान। राइट आंसर होउची ऑप्शन ए भितरकनिका जातीय उद्यान। केउ नदी उपत्यकाटी कोयला दृष्टिरू गुरुत्वपूर्ण? दामोदर, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर होउची ऑप्शन ए दामोदर। केउटी नदी सह जड़ित एक संचय जनित भूमि रूप नुहे? नदी सोपान, प्लावन भूमि, त्रिकोण भूमि, प्राकृतिक बंध। राइट आंसर होउची ऑप्शन ए नदी सोपान। वार्षिक वृष्टिपातर परिमाण दृष्टिकोणरू निम्नोक्त केउ अंचलटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? गंगा नदी त्रिकोण भूमि, कोंकण उपकूल, पंजाब समतल, शिलंग मालभूमि। राइट आंसर होउची ऑप्शन सी पंजाब समतल। ओडिशार राज्य पशु हेला डैश? धला बाघ, मगर कुंभीर, संबर हरिण, सिंह। तार राइट आंसर होउची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही? केउ गिरिपथटी पूर्व हिमालय रे अवस्थित? बुर्जिली, लिपुलेख, जजिला, नाथुला। राइट आंसर होउची ऑप्शन डी नाथुला। खनि और संपर्कित खनिज पदार्थ दृष्टिकोणरू भिन्न जोड़िबाकू बाछि लेख? झरिया, कोयला, कदर्मा, अभ्र, सुकिंदा, मांगानिज, दामनजोड़ी, बक्साइट। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन सी सुकिंदा मांगानिज। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही? पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश रे भू अवक्षयर प्रधान कारण कौन? अत्यधिक पशुचारण, अरण्य क्षय, अत्यधिक जलसेचन, गोचर भूमि। तो ये क्वेश्चन रे आंसर पूर्व मुझे आपको जन देवाई चाहूँगी आम स्पेशल क्लास विषय में। आपण मैंने जदि कम समय भितर अधिक प्रिपरेशन हो सक्सेस पाइबा चाहूँगी ताहले आमर स्पेशल क्लास रे आपण मैंने जॉइन हो पारे जो थे आपण मानू सिलेबस वाइज सब्जेक्टिव क्लास सहित स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाव और आपन को लाइफ टाइम एक्सेस दिज्व जहाँफल आपण मैंने निजक भल भाव प्रिपरेशन करेंगे एवं सिटी एग्जाम रे 100% सक्सेस पाई आपनर टीचर बा स्वप्न को पूरण करेंगे। यही क्लास रे जॉइन होगा चाहूँगे दिखाई व्हाट्सएप नंबर जॉइन लिखि मेसेज करूँ नहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉइन लिंक दे जाइए सेटारे क्लिक करी डायरेक्ट आपण मैंने जॉइन हो पारे। तेज चलतु आम आमर क्वेश्चन उपरकू जावा। आमर क्वेश्चन कौन थिला? पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश रे भू अवक्षयर प्रधान कारण कौन? तार राइट आंसर होउची ऑप्शन सी अत्यधिक जलसेचन।
ଭୂ ଅବକ୍ଷୟ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ରୋକାଯାଇପାରିବ? ବନୀକରଣ, ଖଣି ଖନନ, ପଶୁଚାରଣ, ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳସେଚନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବନୀକରଣ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର କେତେ ଭାଗ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଅଛି? 20%, 25%, 30%, 45%। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 45%। 2ରୁ 5 ବର୍ଷ ଧରି କୃଷି ହେଉନଥିବା ଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପତିତ ଜମି, ଅଣକୃଷି ଭୂମି, ଅନାବାଦୀ ଜମି, କୃଷି ଅଲଭ୍ୟ ଭୂମି। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅନାବାଦୀ ଜମି। ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀଟି ଲୁପ୍ତ ପାଇଯାଇଛି? ଏସୀୟ ଚିତା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମିଥୁନ, ଏସୀୟ ମଇଁଷି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଏସୀୟ ଚିତା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ମେହଗାନୀ, ପିଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଶାଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମେହଗାନୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଭାଗରେ କି ପ୍ରକାରର ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ? ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି, ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି, କୃଷି ଭୂମି, ଜନବସତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି। ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା, କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା, ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା, ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା। କେଉଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ, ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ। ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ମୁଦୁମଲାଇ, ୱାଇନାଡ଼, ଚନ୍ଦକା, ପେରିୱାର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ପେରିୱାର। ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଭୁଲ ଅଟେ? ଚନ୍ଦକା ହାତୀ, ଭିତରକନିକା କୁମ୍ଭୀର, ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଶିମିଳିପାଳ ଗଣ୍ଡା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଶିମିଳିପାଳ ଗଣ୍ଡା। ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ୍ କଇଁଛ କେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି? ଭିତରକନିକା, ଗହୀରମଥା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଧାମରା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଗହୀରମଥା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ, ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଚନ୍ଦକା, ଚିଲିକା, ଶିମିଳିପାଳ, ଟିକରପଡ଼ା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଟିକରପଡ଼ା। ଭରତପୁର ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଣେଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ରହିଛି 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି ଭରତପୁର ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ମୁଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଜଣେଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ବା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ।
ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।